Tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. Donc, il y a la deuxième vidéo. La vidéo Lula, je vous rappelle, un petit rappel. La vidéo Lula, je fais un peu le contexte du marketing. Après, je fais la démarche marketing. Qu'on fait l'étape Lula, il y a l'étude de marché, qu'on fait le marché, qu'on a les concurrents, la cible et tout. Ouais, la cible, c'est le marketing stratégique. Après, la deuxième étape, c'est le marketing stratégique. هو اللي كنحطوا فيه لي استراتيجي اللي غادي نطبقوهم من بعد. دونك في هاد لا دوزيام ايتاب اللي هي الماركتينغ استراتيجيك كنديفينيو la cible ديالنا. دونك on commence avec la segmentation du marché. Après on cible la cible bien spécifique, et après كنفكروا في le positionnement ديالنا, comment on va se positionner vers le marché. L'étape الثالثة اللي هي le marketing opérationnel, اللي bien sûr le marketing opérationnel كان concrétiser فيه دوك les stratégies اللي déjà حطينا في la phase marketing stratégique. Et donc le marketing opérationnel هو l'exécution, نقولوا هو التطبيق ديال les stratégies. et اخر مرحله كتكون هي l'audit marketing. تقدروا تخلعوني نزيد تسمعوا لوديت ماركتين, حيت ما غاديش ديروا واقيلا ما كاينش عندكم في الموديول العام جو بونس. مي بغيت نقولوا لكم زعما كو لوديت ماركتين سي تو سامبلومون هو هذاك لو كونترول ديال لي ريزولطا. كنشوفوا واش وصلنا لي ريزولطا ولا نو. الا ما وصلناش كنشوفوا كيسكي كلوش, زعما شنو اللي ما خدامش, علاش ما خدمش داكشي, علاش اون با اتان لي ريزولطا. كنعاودوا revisiter la stratégie et peut-être même l'exécution. Donc, faites la vidéo, on va le marketing stratégique. Le marketing stratégique, déjà, je fais la vidéo et le résume tout. Mais on va jouer donc, le marketing stratégique, comme il consiste à faire trois choses. La segmentation, après le ciblage et après le positionnement. Et donc, commençons avec la segmentation. Que voilà, dans un marché, rarement qu'on peut atteindre les segments. Et donc, l'entreprise, l'équipe marketing plutôt de l'entreprise, كتقول voilà خصنا نسيغمونطيو هذا لو مارشي, وحيت حتى شركه ما كتبيع كلشي غير بحال امازون. المهم دونك انت عندك ان برودوي اللي بيان سبيسيفيك. باغ اكزومبل نعاودو نعطيو ليكزومبل ديال الملابس الداخليه, الاناث, نعطيو ليكزومبل ديال لي فام. اي دونك في هذا لو كا شنو قلنا, اون فا سيغمونتي. كاين دي كريتير دو سيغمونطاسيون, غادي تشوفوهم لي كريتير دو سيغمونطاسيون: لاج, لو سيكس, لا زون جيوغرافيك. عاوتاني المهم مع هادشي ديال لو ديجيتال ولا جروب دانتيغي, حيت كيمكن لك تسيبلي par type d'intérêt, les gens ils s'intéressent. Donc elle est que tu chauffes les publicités sur Facebook ou la Instagram ou la YouTube ou la Google, que tu chauffes donc les publicités اللي كيتماشاو شويه مع داكشي اللي كتشوف ديجا انت واللي كتقلب عليه. دونك la segmentation, le ciblage زادوا ايفولوياو بزاف avec l'arrivée ديال هاد les outils بحال Facebook ou Instagram ou YouTube, etc. Donc, par exemple, faites l'exemple pour les femmes. Donc, vous allez utiliser le premier critère de segmentation, c'est le sexe. Parce que, voilà, déjà pour les femmes. Donc, on a ciblé le sexe féminin. Après, un deuxième critère, peut-être c'est l'âge. Donc, l'équipe marketing l'entreprise qui a le produit, on va cibler les, par exemple, un homme de 22 ans jusqu'à 34 ans, par exemple. Donc, il s'ajoute un deuxième critère, l'âge. Donc, segmenter déjà le sexe, après l'âge, et après peut-être l'équipe marketing du produit. Voilà, la région d'Al-Qaneta والغرب ما كتشريش بزاف هذا التيب دو برودوي. par contre الناس ديال الرباط والناس ديال كازا
et peut-être même Tanja qui يشريو بزاف parce que on a déjà effectué une étude de marché اللي بينت لنا انه la tendance de consommation في هاد les trois villes طالعه على هاد le type de produit. Et donc هنا عاود l'équipe marketing ديال هاد البرودوي il va segmenter par zone géographique وغتقول حنا ما نبيعوش في المغرب كامل non نبيعو غير في غابة كازا et طنجة. Donc هنا par exemple هاد l'équipe marketing خدات 3 types de critères pour segmenter le marché ديالها اللي هو le sexe اختاروا le sexe féminin, l'âge من 22 ans حتى 34 ans et la zone géographique اللي هي غابة كازا et طنجة par exemple. Donc هذه هي la segmentation. Après, on parle du ciblage. Et donc, voilà, le ciblage, on parle, après qu'on a segmenté, bien sûr, après, l'entreprise va se dire, peut-être, une entreprise qui se situe à Casablanca, donc, on peut facilement livrer nos produits, la partie Casablanca. Et donc, peut-être. Et donc, Tanger, pour le moment, on va dire qu'on a peut-être des réclamations de la part des clients qui ont fait la livraison et tout. Et donc, la cible, on va dire qu'on est plus spécifique. La segmentation, quand segmenté, par exemple, et le ciblage, qu'on est encore plus spécifique. Qui coule le marché quand la partie segmentation et encore ciblage كنزيدوا ناخذوا غير واحد الطرف ولا جوج طروفا ولا ثلاثه طروفا باش كنفكروا ناخذوا باغ اكزومبل طرف واحد من هذاك كيكا اللي هو لو مارشي ديك الساعات كنهضروا في ان سيبلاج اللي هو ديفيرونسي ولا ان سيبلاج plutôt اللي كيكون سبيسيفيك لهذاك لو سيغمون. دونك باغ اكزومبل اختارينا لو سيغمون ديال كازابلانكا غادي نهضروا ديك الساعات كنكونوا بلو حتى اوبتيميزيو باردون لي ريسورس ديالنا باسكو فوالا قلنا غير كازابلانكا دونك في لي كو de logistique les coûts ديال الكومونيكاسيون ils vont s'axer ils vont se focaliser غير على Casablanca et donc بحال هكا on va optimiser encore les ressources. إلا هضرنا على ciblage اللي غادي ناخذوا فيه plusieurs نقولوا طريفات من هذاك كيكا اللي هو لو مارشي هنا on va parler plutôt d'un وكاع الا خدينا كاع هذوك الطروفه ديال الكيكا هنا on va parler d'un marketing ولا d'une stratégie de ciblage marketing de masse parce que علاش غادي نفيزيو كاع هذوك لي سيغمون اللي ديجا اختارينا et donc في هذا لو غادي يكونوا عندنا plusieurs clients avec plusieurs types d'attentes à satisfaire et donc faire le cas غادي نسيبليو par exemple هير كازا ولا هذا لو تيب ديال لو سيبلاج c'est souvent pratiqué par les entreprises اللي كيبيعوا نقولوا des produits banals par exemple un stylo j'ai pas vraiment besoin de cibler ندخل كاع في داك الراس parce que stylo راه كلشي كيحتاجو من الدري الصغير لواحد كبير المراه donc في هذا لو cas on n'a pas vraiment besoin de cibler parce que là on va les clients ils ont besoin d'un stylo et donc في le cas ما كيكونش عندنا un ciblage نقولوا un ciblage différencié لحكا pour هذا le segment نديروا هذا le stylo ولا pour هذا عطاكم l'exemple ديال بيك كتشري ستيلو ستاندار ديك الساعه وي بيان سور كاين ستيلو كحل ستيلو خضر ستيلو زرق mais un produit standard اللي زعما destiné à tous les segments ديال le marché. Donc هضرنا على la partie segmentation هضرنا على la partie ciblage après qui j'ai le positionnement et le positionnement كما قلنا c'est la partie اللي كنقولوا فيها comment on veut que les clients nous considèrent كيفاش حتى حنايا زعما نتبوزيسيوناو par rapport à la concurrence حيت في اي marché دابا كاينه bien sûr déjà une concurrence qui est déjà présente et donc كنفكروا comment on va être positionné par rapport à les concurrents. وهنا خصنا نهضروا عاود على واحد désolé de pause le vidéo donc on continue le positionnement on parle
l'approche bien sûr, comment on veut se positionner par rapport à la concurrence et la deuxième approche c'est que كيفاش بغينا انه le client يشوفنا واش يشوفنا une marque de haut de gamme واش يشوفنا une marque de bas de gamme une marque bon marché voilà donc هاد de positionnement كنحطوا les questions اللي بحال هاد les questions كيفاش بغينا الناس nos clients يشوفونا وكيفاش بغينا comment on veut être considéré le marché par rapport à nos concurrents. Et donc, le positionnement, il a que ce soit la segmentation, le ciblage, le positionnement, et là, la partie qui est marketing stratégique. Mais elle, ما كاينش une exécution des actions. Et là, كنهضروا غير في la partie stratégie. حيت في la partie stratégie ضروريه في اي بيزنس هي اللي كتخليك تكون عارف كتعطيك بلوس دو كلارتي على شنو غادي دير من بعد. Et donc هاد les trois parties à savoir segmentation, ciblage et positionnement c'est ce qui compose la stratégie marketing. Et là كنسميو marketing stratégique حيت في هاد la partie كنفكروا كناخذوا une direction اللي par la suite les actions ديالنا vont correspondre à la direction. Où je vais donner l'exemple par la suite le marketing mix et là les actions qu'on va prendre par la suite ou bien correspondent les stratégies les idées les déjà حطيناهم ou déjà traitées les exécuter. Donc sur ce je vous dis à bientôt. On va pour la troisième vidéo, le marketing mix ou bien le marketing opérationnel.